राजी शेट्टी व्हीलचेअर सरातर्फे इक्विपमेंट दिवपाचे आसा। आज आमच्या मदीं आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे वास्को मंडळ अध्यक्ष सिद्धार्थ कासकर हांकां हांव मागता की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स दिवपाचें। हालींच 17 तारखेर आपलो वाडदिवस केलो त्या निमित्तान एक सेवा पखवाडो म्हणजे 15 दिसांचो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक हातून करत आसा आणि खूब बरें दिसता। आमी आमचो ऑनरेबल सीएमाचो बर्थडे सेलिब्रेट न करता लोकां भितर वचून तांची सेवा करप आनी तांकां जाय त्यो वस्तू दिवप नाजाल्यार तांची सेवा करप हेच आमचें ध्येय आसा। आनी त्या अंतर्गतूच कालूच तुमी पळयलें की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हो आमी कार्यक्रम केलो। पयर आमी क्लिनिनेस केली, रोखडोच हेल्थ कॅम्प आसा, मागीर ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा, फाल्यां फिट इंडिया मुवमेंटा अंडर रन आसा। आज दिव्यांगा खातीर मोठ्या प्रमाणात म्हणजे एक 60-70 लोकांक आमी आज हांगा व्हीलचेअर्स दिता, हियरिंग एड्स दिता, वॉकर्स दिता, वॉकिंग स्टिक्स दिता आनी अश्यो खुबश्यो 1000 रुपया 1000 लोकांक एम्प्लॉयमेंट 1000 लोकांक एम्प्लॉयमेंट म्हणजे सगळ्या हातूंतसून आमी फक्त समाजा पर्यंत पावोवपाक करता, लास्ट मनशा पर्यंत पावोवपाक पळयता। जंय आमी पयलीं म्हणजे कोणूच पावनाशिल्ले तो आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आमी अंत्योदय म्हणटात ना लास्ट मनशा पर्यंत पावोवन आमी घराघरांनी वचून आमी हे तांकां पावोवपाचो प्रयत्न करता। हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें खरोखरच अभिनंदन करता जेन्ना पसून तांणी ह्या हाजो ताबो घेतला सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो आनी ह्या हाजो स्टेट कमिशन फॉर डिसेबिलिटीज बी तांचो ताबो तांचे कडेन घेतला तेन्ना एक रेवोल्युशन म्हणटा तशें गोंया भितर जाल्लें आसा। आमी पयलें की हाचे पयलीं आमी केन्ना आयकूंक पसून ना की दिव्यांगा खातीर कितें कार्यक्रम जाताले म्हणून केन्ना एक दीस दोन कोणी व्हीलचेअर दिताले आनी ते सोंपताले थंय विशय। पूण आज ह्या दिव्यांगा खातीर आज आमी स्पेशल ऑलिंपिक्सा खातीर ऑनरेबल मिनिस्टर स्वता थंय वचून म्हणजे स्वता आपल्या बोल्सांतले पयशे खर्च करून तांचे खातीर ती सेवा थंय केली। आमी पर्पल फेस्ट करता जाणे भितर गोंयभरांतल्यान देशभरांतल्यान लोक आज थंय येवन ताजो फायदो घेतात म्हणजे वेगळे वेगळे उपक्रमांतून। आमी वर्ल्ड चेस चॅम्पियनशीप डिसेबल्डां खातीर आज गोंया भितर हाडली आनी आमकां सगळ्यांक तांणी दाखोवन दिलो। आज आमी दिव्यांगा खातीर हें करतात, व्हडली सर्वे जावपाची आसा ती चालू आसा म्हणजे आयडेंटिफाय करून तांकां प्रत्येक जाणांक जे कितें तांकां वस्तू मेळपाक जाय नाजाल्यार तांकां कितें गरज आसा ते पावोवपाचो प्रयत्न करता। त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें खरोखरच मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता। आमचे ऑनरेबल सीएम डॉ प्रमोद सावंताचे देव बरें करूं म्हणटा कित्याक लास्टाक खंय गेले की तांचो सपोर्ट नासले जाल्यार हे सगळ्यो गोश्टी जावंक शकना आनी त्या खातीर आज हो सेवा पखवाडा जो आसा तो आमी लोकां मदीं सेलिब्रेट करता, लोकांच्या गरजो कितें आसा ताजे भितर आमी सेलिब्रेट करता। हांगा गुरुबाई पावसकर आसा जो स्टेट कमिशनर आसा आमच्या पर्सन विथ डिसेबिलिटीचो एक सुंदर काम आज दोनूय मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर आनी स्टेट कमिशनर करता आनी ह्या हाजो फायदो म्हणजे आज सगळ्या दिव्यांगांक तर जाताच पूण आमकां पसून एक खंय तरी लोकां पर्यंत पावपा खातीर तांची सेवा करपाची संदी मेळटा। ऑनरेबल मिनिस्टराचें परत एकदां अभिनंदन करता। गुरू पावसकर जो स्पेशली हो डिपार्टमेंट असो आसा की हो डिपार्टमेंटाक पेशन्सूय खूब जाय आनी तुका पयलीं उमेद आसपा जाय तांच्या खातीर कितें करपा खातीर। ह्या दोनूय लोकांनी ऑनरेबल मिनिस्टराच्या अंडर लिडरशिपीच्या अंडर गुरू पावसकर सर आनी ते एक सुंदर काम गोंया भितर आज चलिल्लें आसा ताचें हांव अभिनंदन करता आनी हाचेय फुडें आमी तांचे कडेन मागला की अशेच जे सर्वे जातकीर जे हांकां कितें गरज आसता नाजाल्यार डिवायसीस दिवपाचे आसा ते दिवपाचे कार्यक्रम जावचे। सर दिव्यांगा लागून एक्सेसिबिलिटी चडकां आनी स्वतंत्र पाकट अशें ते लेणीचे आमी आतां रोखडेंच स्वतंत्र पाकाचें काम स्टार्ट जातलें आनी ताका पसून आमी दिव्यांग फ्रेंडली तो स्वतंत्र पाक जातलो हाची पुराय काळजी घेतल्या तशें डिजायनूय तसोच केल्लो आसा। सो दीस गव्हर्मेंट वो दिव्यांग फ्रेंडली गव्हर्मेंट आमी पुराय करतात आनी सगळ्या कडेन जंय कमी आसा थंय पुराय करपाचो आमी प्रयत्न करतात। सर एक इशू तुमी असेंब्लीन रेज केलो सरान सांगलें की 18 वरांची उदकाची एक्सेसिबिलिटी मेळटली सो आमी खूब विशय सरा कडेन मांडिल्ले आसा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हणटा आज आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉटर टुरिजमाचेर खूब भर दिता तेन्ना आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगलां की पयलीं पसून आमी आयकता की मुरगांव टू दोनापावल एक सिलींग करचो नाजाल्यार आनी कितें करचें। सो आमी मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट केला जी वॉटर मेट्रो येतली ही पयली वॉटर मेट्रो आमच्या वास्को भितर फ्रॉम मुरगांव टू दाबोलीम हांगा दोनापावल स्टार्ट जावची जाणे करून आमच्या रस्त्यांचेर लोड कमी जातलो आनी लोकांक फ्री बरो ट्रान्सपोर्ट फास्ट ट्रान्सपोर्ट कन्विनियंट ट्रान्सपोर्ट मेळटलो। मंत्र्या कडेन मागता की तुमी वास्को आमचे
एंडाक पडटा म्हणून आमचेर चड कोण लक्ष दिवपाक वचना पूण तुमी लक्ष प्रत्येक टायम आमचेर दिल्ले आसा आमकां प्रत्येक मदत केल्ली आसा म्हणून तर तुमचे कडल्यान आमची अपेक्षा वाडल्या आनी खंय तरी आमकां दिसता की वॉटर मेट्रोचो पयलो प्रोजेक्ट जो गोंयांत येतलो तो मुरमुगांव टू दोनापावल हो रूट जावचो. सो हॉटेल शॉर्टेजीस उणी जातले 18 वर उदकाची सप्लाय मेळटली. ना म्हाका दिसता जेन्ना आमी सरान ताबो घेतलो आमी इमिडिएटली सांगिल्लें आनी हो सरकार क्वीक एक्शन कशी घेता ती आमकां कळून येता की आमकां 75-77 MLD येतात. आतां सद्याची पोझिशन पळोवपाक गेल्यार ती रोखडीच 80-82 पावल्या पूण आमकां परत एकदा एसेसमेंट करून पॉप्युलेशन वायज मातसो तो आनी इल्लो वाडोवचो पडटलो. ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एश्युअर केला की ह्या 2-4 दिसां भितर ते परत एकदा येतले सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटा बरोबर मिटींग घेतली आनी आमकां पुराय खात्री आसा मंत्री कोण काम करपी आसा कसो करतलो हें आमकां खात्री आसा आनी आमचे मुरगांव तालुक्याचे उदकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. मास्क लाव. तांकां व्हीलचॅर सोनिया यादव बेन करार भोंवपाक. चित्रकला चारी वॉकर. आता हांव मागता सुकांतीत दामापूरकर हियरिंग. हांव मागता चंद्रू. कार्यक्रम म्हणजेच आमचे महिला सशक्तीकरण, आमचे युवा सशक्तीकरण, तसेच गरीब कल्याण आनीक आमचे कौशल्य आसतले, दिव्यांग आसतले, अशा अनेक क्षेत्रां भितर महिलांक मुखार हाडप, युवा शक्तीक मुखार हाडप, गरिबाचें कल्याण करप, दिव्यांगा खातीर एड्स एप्लायन्सीस दिवप. ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत हो कार्यक्रम आमी आयज मुरमुगांव तालुक्यान भितर केल्लो आसा. गोंयच्या प्रत्येक तालुक्या भितर दिव्यांगाचे कॅम्प आमी लायले आनी तातूंतल्यान आमचे जे दिव्यांग भाव भयणी आसात तांच्या आयुश्यान भितर सादारणता एक बरो सन्मानाची वागणूक आनीक तांकां दिव्यांगाचेर ओवरकम करपा खातीर जे डिवायसीस लागता, एप्लायन्सीस लागता, इन्स्ट्रुमेंट लागता, इम्प्लांट लागता, हे सरकारा तर्फे दिवपाचो प्रयत्न करतात. आयज आमचे मदीं आमचे वास्कोचे आमदार श्री दाजी साळकर आसात, हातांत संकल्प आमोणकर आमचे मुरमुगांवाचे आमदार आशिल्ले, तशेंच आमचे गुरुप्रसाद पावसकर दिव्यांग कमिशनर आसात, तशेंच सुकाजी सर जांचे कडेन ही जबाबदारी दिल्ली आसा, आमचे चेअरपर्सन बाब गिरीश बोरकर, शमी साळकर, चोपडेकर, कावन्सिलर्स आसात. ह्या सगळ्यांच्या प्रयत्नांतल्यान आज सुंदर असो कार्यक्रम ह्या मुरमुगांव क्षेत्रांत भितर जाल्लो आसा. परत एक फावटी अशे कार्यक्रम आमचे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जे जावपाचे ठरलेले आसा 9, 10, 11, 12 पणजे हांगा आयनॉक्स आसा ती ESCच्या कॉम्प्लेक्सान भितर ती म्हाका दिसता हजारांनी लोकांक परत एक फावटी हे एड्स एप्लायन्सीस डिवायसीस आमी परत एक फावटी उपलब्ध करतले. म्हणून गांवां वचपाचे आनी गांवच्या सगळ्या दिव्यांग लोकांचे सर्वे करप आनीक एक सेन्सस निर्माण करप, एक डेटा कलेक्शन करप आनी तातूंतल्यान परत एक फावटी दिव्यांगा खातीर अनेक अभिनव अशे प्रकल्प संकल्प घेवन आमी येतले. परत एक फावटी हांव दाजी साळकर आनी संकल्प आमोणकर आनी हो कॅम्प घडोवन हाडलो म्हणून तांच्या मना काळजांतल्यान खूब खूब देव बरें करूं. सर तुमी उदकाचे बारे सांगताले न्हू 10 दिसांनी येवपाचें. हय, हांव एक मुरगांव तालुक्यान भितर परत एक फावटी सगळे इंजिनियर्स घेवन येतलो आनीक आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसात तांकां घेवन येतलो आनीक जे तांचे पेंडींग प्रकल्प आज अडखळून उरलेले आसात ते परत एक फावटी मार्गाक लावन मुरगांव तालुक्याक भितर कसलेच प्रकारची उदकाची शॉर्टेज येवपाक जायना हाचेर परत एक फावटी सगळी डायरेक्शन दितलो. आनी म्हाका दिसता की येता ते 1.5 वर्साच्या भितर मुरगांव तालुक्यांत कमीत कमी 18 तास उदक येवपाक जाय हें प्रयोजन आमी करतले. सर खंय तरी तुमी अर्ली डिटेक्शनाचे उलयल्ले
अर्ली डिटेक्शन म्हणजेच आमी आमच्या घरान भितर एखादे वेळ दिव्यांग आसा जर जायत जाल्यार ती स्टिग्मा लावन घेनासतना कमतरता पळयनासतना आमचे सगळे इन्फॉर्मेशन सेन्ससा भितर दिवपाचें जाणे करून एक अर्ली डिटेन्शन जालें जर जायत जाल्यार दिव्यांगांतल्यान भायर पडपा खातीर जे मेडिकल एड्स लागतले मेडिकल ट्रिटमेंट लागतलो किंवा ताका एक एसिस्टीव डिवायसीस लागतले इनोवेटीव डिवायसीस लागतले हे सगळे जर दिले जर जाय ते दिव्यांगांतल्यान भायर येवपाक शकता. म्हणजे ती एज जाता तेन्ना एखादे वेळ उलोवपाक येना उशीर जाल्लो आसा आयकुपाक येना म्हणून जर लोकांक आमच्या पेरंट्सांक कळ्ळें किंवा ताका आनी कसलेय जर सिमटम्स आसा जर ते अर्ली डिटेक्शन जाले जर जाय तातूंतल्यान भायर सरपाचे खूब चान्सीस आसा. म्हणून म्हज्या पेरंट्सा कडेन मागणी आसा की अशें कमतरता समजनासतना मुखार येयात आनीक आमचे हे ट्रिटमेंट जावं डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क सादात आनी तातूंतल्यान कावन्सिलींग जातलें तातूंतल्यान ट्रिटमेंट जातलें तातूंतल्यान बरे डिवायसीस येतले आनी तातूंतल्यान ते भायर पडपाक शकतले. जो ब्रिज आहा पळय ते वॉटर रिसोर्सीस बॉडी आसा सो तेजे बोटीचेर कितें प्लॅनिंग अजून पर्यंत म्हाका खबर ना. आय वील टेक द इन्फॉर्मेशन अँड नेसेसरी थिंग्स टू इम्प्रूव अपॉन द सप्लाय ऑफ वॉटर अँड इफ इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल वी वील ट्राय टू गेट सोल्युशन ऑन दॅट. भाई रोरो फेरी पॉसिबिलिटी दोना पावल टू आमी परत एक फावटी इवॅल्युएट करतात. आमी एक प्रकल्प दिल्लो आसा सेंटराक जो आमी वॉटर मेट्रो म्हणून करतात. त्या हातूंत भितर एखादे वेळ आमकां रोरो फेरीज ह्यो दोना पावल टू पणजे जाले जर जाय इट वील इज दी ट्रान्सपोर्ट सिस्टम. रस्त्यावेलो ताण कमी करतले रस्त्यावेले ट्रॅफिक कमी करपाचें आमच्या कन्सिडरेशना भितर आसा अँड डेफिनेटली हांच्या सगळ्यांची मागणी आसा जर जायत वी वील लूक अपॉन दॅट. सरकारान खूब प्रयत्न केल्लो आसा आनी मागणी केल्ली आसा आनी आमी तांकां एश्योरय बी केल्ली आसा.